kono fa kanne manaka kisi akoshi akatiba kanu yankuni Muhammad alayhi salatu wassalam anambela dali anguni Muhammad kasudu yawa naka sabo ani Muhammad no tuloti wakata asra kambela dali yamu belagini walmo anga wala da suratul jin albi anukuma manya bla mumbe nanga bo kalama adamadu o ali jine ala kan dan kan bla ni nyela maya kono anga bo ko mu kalama amako kuma bawle la si awu amara mo ko in al insan yamliku quwwa idrakiyya hiya al aql هذا الأكل لا يستطيع أن يصل إلى حقيقته إلا بالأصل ala ka adamaden dan ka adamaden bonya ka fanga do di adamaden ma o fanga be adamaden bla ko chama ke no o fanga dama be ko do be o fanga dama tise ka se ko loni ma ala ka adamaden bonya ni dumai ambe ko lo ni femi ambe ko lo ni femi o dumai ala ka hakili min da adamaden yi fembale me hakili na ya fembaya angara mo ko la yastati an yasila ila al haqiqati fendo be hakili ti se ko lo hakili ti se ko lo donc awdo lo tuma ne fe bil asr yali seweli kana ala yi ciden ci kana ma o ko be lo o ci de ne fe note ati se ga lo donc o ci de nana min fo anyene o ko la ambe dan woro la mo ci ti se ko lo parce que hakili ta do woro to woro la hakili do woro to la hakili do woro te femina hakili ti se ko yi nyashima ngara mo be min fo anyene ka be ni idan fendo be hakili bi de be si ko fon be o do etume ni bola kene maka nodo e ni ne so nolo ni mongli nolo ube ni se nolo ni ay ibalo mune ka fika lo fendo akli aka fendo lo ga akli de maka lo ko ni fenne temenanya ala hakili bi de ibalo ko ni moto noye surtout ni be yoro la ni cece yoro le ni mo ko temena yi fem mi no iba do ko fendo bora fendo temena no ba yira inde la ka fo na an wula ka bote ka tabal to ntuko na ni don na sini atunte ya ba lo ko mo do ka sigila ka ko do mune ka atwa ko lo atli angara mo do mi fa yena ka beni mo ni bola kene ma ni ka mishi godo e ba lo ko mishi temena uwe mishi boye oluga falbo e ba lo ko fali temena ko mishi temena wo bo yira ni ka fem boye na ba yira ko fali temena u ba ba yira ko mishi temena yoro ni idan angara mo be mi fa yana ka benina fa muhimmatul aql hiya an yasila min shay' mahsus ila shay maghib ko akili be se ki deme femi dogoni bi ma bi se ka lo ni hakili abi deme ka se ka lo fa Allah subhanahu wa ta'ala la tudriku al absar walakin al kawn kullu yadullu alayhi ala nyet se ka ala men nyana maya fem be nyana maya kono balo ala masa sube balo anta ala ya nyana menanga fleli ka ya danuna akili mitila male ala ya bulu o ka wakili bande mamalo ala ya masasuru ni ba ni du kolo fenzeni fle ni san fenzeni flan flanfe ka lolo ni kalo fle ka sangi fle ka foyo mumbe ka bako mumbe kala ka foko ala de kuke bado amalo la akili bande mamalo ko masami kan baro ke turunge masate
turunge masate ambalo fana ko ni baraba ni fana cheke kwanza kaketi kabla te kwanza fuita ko fe akili baro ko ni cheke akili go moti na tara do ka Simon sanga chencho sanga brindu basi ka nego sanga boita jan wuli ka lo ka blati fuga era avec que kete manga atika akela ko dole kam ima era ka do ala u ba ka bla location no ofla dolo nte ka lote ka blade ko war bi ndu akili to so avec que ko dole kam angara mo be frega mi fa eno de fal qawlu ahadu asarihi donc nyena maya ni fleur o nyana maya ni ba lo ko ala be o ba ala no yirana wa nanu nasi min al asr ila al mu'assir nay no yiru no ni ba to ambe se femi e femi no bla ambe so uti no ba to mi kan no ni bla ambe so uti min al khalq ila al khaliq min al taysir ila al musayyar wa min al hikmati ila al hakim angara mo be min fa yana ka be ni mo do ni danfo mbalo yi ko bi la se damba ma o ko be be te ka taw yema فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هناك مخلوقات تدعى الجن ألك أندمينج أكاتو أدمادو كالوني دو أدمادو ما كايا لوكو دانفن دو فنا بي علي على بلو o danfew a bɛ fɔ olu ma ko jinɛ i b'a faamuya la an k'o lɔ cogo di parce que ala min k'o dan wa ala le k'a fɔ an ɲɛna ko ale ka fɛn wɛrɛ dan ka fara an kan o danfew o tɔgɔ ye ko jinɛ an b'o wele ji aluti wa ana hunaka makhluqat tud'a al malaika fa ka danfew fana dɔw dan k'olu bila a bɛ fɔ o ma ko mɛlɛkɛw an ka lɔ cogo di ko mɛlɛkɛw bɛ yen min k'a dan olu k'a fɔ an ɲɛna ko mɛlɛkɛw bɛ yen nta an k'o ye wa an ka lɔ cogo di bi khabari min Allah ala de k'a fɔ an ɲɛna ko mɛlɛkɛw bɛ yen wa ala kelen de k'a fɔ an ɲɛna ko jinɛw bɛ yen donc an ka mɛlɛkɛw lɔ n'o de ye فإياك أن تخوض مناقشة مع الملحد حول موضوعات إخبارية أقول أنا موضوع كباريات دي لهم مكومنا ko iman ka fɔ k'i de bɛ sɔsɔlikɛla ni mɔgɔ dɔ ye o ko la kibaruya dili ma ko min na parce que hakili b'i dɛmɛ ka ko mun la an y'olu ɲɛfɔ an ɲɛna mɔgɔ fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ni ka misibo ye ko misi ni misi kɔni ma tɛmɛ dɔ le ko k'a lase bo nin b'a yira ko misi kɔni dɔ bolo i ma tɛmɛna ou bien dɔ le k'a ta yɔrɔ wɛrɛ ka na n'a ye mais misi kɔni bolo yadɔ la la an ba kɛra marat a tɛmɛna yan aw wahida ata ye bɛ rɔsi dɔ nana n'a bo yɔrɔ la o fila dɔ don hakili kɔni a tɛ taga nin fila dɔ kɔ i ma misi tɛmɛna ka bo bila bo kɛ yan walima dɔ le ka bo nin ta ka na bila o fila dɔ tɛ yan mun de k'a to an b'o lɔ hakili donc an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔsɔ la e de b'a fɔ non misi de tɛmɛna ne b'a fɔ non ni misi kun tɛmɛna bo kun bɛ kɛ tan a bɛ kɛ sira ta i b'a sɔrɔ dɔ le ka misi an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔsɔ o la mɛ mun kɛ o bɛ se ka kɛ parce que o ye hakili ta baara ye mais kibaruya dila an ma ko min na hakili doyɔrɔ tɛ ko min na k'a ti a cɛ man ɲi k'i y'o kɛ barokɛnan ye parce que hakili tɛ se k'o ye jɔn de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ko mɛlɛkɛw bɛ taa o ka jan o fin o gbɛn o ka surun o bɛ taa jɔn bɛ se k'o fɔ ni k'a mɛn k'i bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a la i k'a ye an m'a ye o ukhbiruna biwujudihim an kibaruyala k'a fɔ o bɛ yen
nanu nu'minu bi hada ameli mane o ma be solim anki baralati agoro to soro uba fo mako fumu na anki barala fumu na kafuku فالله الذي أخبرنا أن هناك مخلوقات تدعى بالجن وأن هناك مخلوقات تدعى بالملائكة فإياك أن تخوض مناقشة مع ملحد حول موضوعات إخبارية فموضوعات الإخبارية ليس لها قيمة إطلاقا إلا إذا صدقت قائمها فمي أنك برا فمي نقوم إمدو سوسوليتولا madama min ka kuma funyena ilalala angara moko hada kalamu daqiq fa idha amanta billah nili manela alam awalan ole fe fola min ni fe kalimana alam wa amanta bi khitabihi saniya ili manela aka kitabu minji kana mano e qur'ana ili manela ma wa sadaqta annahu kalamullah ika chantiga afu qur'an ya ala kuma kan wa akhbaraka allah ana hunaka makhluqat ya jin ala ka ikibada ku magdan fe do bale bulo ko e jinawi fa inaka tu'min al-an bi jin uloro la sebe di man jino parce que il manana alama il manaka ala ka kitabu do ji ikolo kitabu e ala kuma kan ala ka il solo uma ono nini manana o kitabu no Qur'an e ala ko ale ka dambe no da to e jina o donc ibe li manaka ko jina o be qabla hada ka ko ya no shitile bule be ebe ba lo to ko jina o be aga ro to so no wala wala da damina na ngai ro do fayina ngo kuma do be karam ngelaw be to afolo be jurumu soro mo yena ko be imane fola o anga misali do fola ngo angara mo ba fola ko sayyidina ayuba ko abanala ko ala ka tumu do ala ko tumu ka ro be du ko tumu me be ayre ko ta ko ashite chan sina o du te chan ayuba mo do be ala kam ma ala kam ba ala kam mi soandi jama chela ka fisama dia dama kakaya chideye obeno ko mo majini mo jasine du ko no mo chela chuji ayuba lo chuji am menaye jono be na le ne ayuba we na ba fuka faka ayuba e mumote anga ayuba lo parce que ala kra ali salatu wassalam ala kra de kikana umma ka ayuba kofo ala kra nyene wayu le dila ala kra ma ka ayuba kofo nyene ala kra ka ayuba kofo ka dayoro mina umbe daina amaka timuka ni temena ukai bolo no ni temena mi kai bolo no ala kra mani nyafa ayuba yako ako ala ka la jarabi ni bana ya sabarla ay wati janke ni bana ya sabarla olo fola ala kra bo olo sabati mais tumu ka du bengalo hadi kisa israiliyat o kuma u bola don fe mu yeram ko mala alala ci don yo mango tu jugu be fo ya nabi noma ya uja o nasaro anu beno ulu ya kuma ta kambo la kallatu ulu ya kuma ti marjaya fe ambe kose kata alakra be alakra alayhi salatu wassalam ay min fo ayana ka da yoro na umbe dai ite fe ya ko egbele ala fe o anele nu la ka ko ayuba beta e ga lo tuko jo ka fiyene est-ce que alakra ka foti lewa ima ko so awera fula akilila ala be mo ta ko ke chidi ya bi boya do le lek abe daraja do lek abe korota do lek abi latra jugu bem mais la jarabile ala kala la jarabila
ala kira la jarabila toro be ya kata a toro soro uka kuma kolo fama uka muruke ka kelero la o da jogi la kele dala to aifa uka demison ni fato ni akilinda uchama ka bunga nini ubekela la kala lu sabatila donc ayuba fana ala ya lela jarabini banai afana saballa o jab o koro qur'an yo lakali mais tumudu la la ka do abola no kuma en abola no e silamo ka kitabu musa batila ayo do fo ka ho tey الكتب المعتمد لا يوجد في الله في البخاري ولا في مسلم ولا في أبي داود ولا في الترمذي ولا في النسائي ولا في ابن ماجه ولا في الدارقطني ولا في مسند أحمد ولا في موطأ مالك نود كتبه موسى باتيني به على كذا كما كان بمو تنشي تاسو لشكو لما مفكر من فوروني نيلي منالك فوق على بي ili manela ka fo kitabu min jigila kana adamadu manu kurna ili maneno ma o kurna ne ya fo ana ko dan fe do be ala bulu tro ko dinan on be li mania fa anta lasta mukallafan an tu'mina min al-jinn imanan aqliyan ayini tife kili manal jino mani aqliyan ala min yiro min fe la famela kile ya akili ta saka seka jino loko jino beta do ya akili la umani fe falaysa hunaka dalilu aqli ala wujud al-jinn akili seka dalu fo isoro mbayira ko jino be parce que akili be kuma femina ale fanga be seka femiye ka kuma nama miye atiseka kuma i hakili jala chuo e ma se jarabana e se ka jarabana la kalmo e ma se maka e se ka manga la kalmo ni asoro e re ma se korogo e se ka korogo la kalmo hakili jala chuo donc ni kaye ba la kalila i kaye hakili bi de me ka se dala hakili ma fen ya hakili se ko jino hakili ma jino yo tiska jino lo uluka dan jina lon dambe ke ala kira ka min fa yana ka do sallallahu alaihi wasallam ngara mo be fe ka min fa yana ka be ni walan tastati an tu'mina bil jinn imanan hissiya etseka limana jino ma ka foko jino betalo filino ka jan itseko lo ibo lo chuo de ila ida ra'aita ni ala di be mun folo ka yelila qala ta'ala yarakum huwa wa kabiruhu min haythu la tarawna shaytana naya no femo jinaw ulu bawila yorona tuwila ni qur'an ni de yarakum huwa wa kabiruhu min haythu la tarawna قرآن لكن في سورة العراف على من فلان لا ترونه قال أتولي فما دامت لا ترى الجن فأنت لست مكلف أن تؤمن بها إيمان حسي ما دام يلتو يلا donc ama yiri le fe ki ya lo ko firi lo gbenu ja o ka ko ma mto yiri ti fe parce que ala mi ki le dala mi le blaqué oye loni ala mo dile ma amo fanga dima afana tile nyininga olu ya kola ala tina nyinga kiyama jina shi ya kola moso naka nyininga ula va ko taklifu bima la nuti la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha magote suratul Baqara al-labana alati ni jago ya kabla kola tisemina
est-ce que jinɛw ta ye anw bɛ se k'o kɛ wa o lɔnni b'an na o fanga t'an na n'ala k'o ɲini an fɛ a k'an bila ko la an tɛ se min na ala fana t'an bila ko la an tɛ se min na donc nin lɔn an ka se t'o la ala t'o ɲini an fɛ n'o ɲini t'an fɛ sisan e de bɛ taa diyagoya ko fo ele n'olu ye tɔn kɛ ɲɔgɔn fɛ e jo b'o tɔn kɛ la donc an y'a kari duguw ni quartiers fa ni b'o le la an n'olu bɛ jinɛ tɔnw kɛla ɲɔgɔn fɛ an tɛ lasta mukallaf bi hada o t'i ka baara ye o ma ɲini fɛ ala yɛrɛ t'i ɲini o mais ni le y'o bila i ka donni na o kuma n'i ka min sɔrɔ o la o y'i ka kungo de ye a k'o dɔgɔtɔrɔ sɔrɔ فالسبيل الوحيد للإيمان بالجن هو الدليل الإخباري sira min b'a to anw bɛ sɔn o jinɛw ma o de ye sira kelen pe min fɔra an ɲɛna ala ye a lakale an ye k'a fɔ o bɛ ta an bɛ dan yɔrɔ min na o do an bɛ ala dali o faamuya ko ɲuman k'o nɔgɔ ni aw ma ya rabbi ala m'o kala an bɛɛ lajɛlen idan من الممكن أن بعد أن استمعت إلى هذا أن تدع هذا كلامك مليون كيس ليس لها أصل نيني كما متي كيسا كما كما لك اللاجئين يقولوا لا توفيناتا دو يبقى بيكا تيبقى لكو تنبالا فسانتس كويو إتس كافيمي إتس كافيمي كيتيكو أنا موضوع من فلان كبيني ما وفهم يقول ما ونوانين أو ما يعرف على الكلام بيني إذن أنا موضوع أكايكو دوبي أنا كابو كلام بكان كلولو الحقيقة الأولى فهم بي حقيقة دمان بكان كلولو فرجوا إن الجن مخلوقات موجودة فعالم الجن عالم حقيقة تؤكد هذه الصورة فأنت لا تستطيع أن تنفي الجن لأنك إذا نفيت الجن كذبت القرآن والتكذيب كلمة من هذا الكتاب كفر صريح أنكر موكو فين فولو من نقوله أوديك يرى جنو بي دانفون دولو أو دانفون دولو anganga soma mune babla me soma sura mi yere be qur'an ko suratul jin o sura yere soro ambolo ba ira ko be nele mo mi banaw la sisa o ele teslamay iteslama ira ki bosse parce que avec qur'an ko no suratul jin don ni be fo ko wa yene mo be karamo yere no mun ko jina ko jina te o be o kasha olu ko jina ko olu la ni taala ko jina te be jina wo ya ko wa fo tuwa wala mina ba fo tuwa minoti ko la famela do mira be no ko mira uta docteur de fo yani ulama nafs tip muka hakili ta bana kala do olu b'a fɔ fɛn b'a to adamaden bɛ kumaw fɔ i yɛrɛ ma ten o ko fiɲɛ dɔ la a b'i zɛn i kun zɛmɛ la n'o touché la o de bɛ yɛlɛma don adamaden ya ko la olu b'a lataa o côté de fɛ i b'a faamuya la problème b'o de la hakili mun hakili tasirusin bɛ n'i taara o ka dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ mun lɔnni ya ko la olu b'a a fɔ ka taga olu de fɛ olu k'o kalan de kɛ o fana dalilu fana b'u bolo a dalilu ka kɛnɛ kosɛbɛ mais a tɛ se ka lɔ kuranna de kɔrɔ i y'a faamuya la n'i le k'o kɔrɔ de sisan n'i le mɔgɔ min tɛ kuranna kalanbaga ye n'i gɛrɛla o la o bɛ ɲagami. Wala do an y'a hakili to ko dɔw bɛ yen n'an ta lɔnni ma se o ma i kana fɔ k'i bɛ don la n'a mɔgɔw ye a ko la n tɛ o nɔ parce que e y'a lɔnni ta masa ma n'i le ko k'i le bɛ kuma n'o ye olu ka lɔnni ko lo o b'a da tu i la dɛ n'i m'i jija a bɛ fiɲɛ bila i la
hakika fɔlɔ min n'an kan k'o dɔn o de ye jinɛw bɛ yen parce que ala ko wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun ale ma adamaden ni jinɛ a man da foyi kama fo k'ale ala bato donc o bɛ yen bon suratu jin fana b'o yira aya wɛrɛ caman nana kuran kɔnɔ min b'a yira k'a fɔ k'o bɛ yen o ye hakika fɔlɔ ye al-hakika saniya لقد وصف الجن أنفسهم من خلال هذه السورة فقالوا وأنا من الصالحون من دون ذلك جنا ويرك ويرك مغوتو فاين سورة يرلا كم ويما بولولا مغوتجو فنا بولا ويرك وكما كان من الصالحون ومن دون ذلك إنهم موجودون ومتنوعون فمنه الصالحون ومنه الطالحون كما أنا منا الضالون ومنا أهل الخير هذا ما دون فنا ما بانا جو ما بانا وبيجوا من أولو فنا بوجوا الله لا أنغرا مغلوب مفاينة كبني موجود فأولى عندهم سذاجة فقد ظن أن الإنس والجن لن تقول على الله كذبا ويا مؤمن يا كما بميرا ودولين ما لا دلو فم يقول ما ونواني ما أوما يا رب العالمين إن الإمام الغزالي كلمة رائعة يقول فيها لأن يرتكب الأوام القبائل فذلك أهون من أن يقول على الله ما لا يعلم. إمام الغزالي بافولا يعني كي كا يه كبائر جرمون يجرم بابوي كو مغامين تكولوني كودوكه ale fɛ o ko ka nɔgɔ ye fɛn fɔ ala ko de tɛ min lɔ ka kuma fɛn na fɛn min lɔ ni t'i bolo o ye kojugu dan de donc farafin fana ma o le jate kojugu ye dugu bɛ gbɛ fo ka taa se an la kuma ma an da bɛ don fɛn mun na a si lɔnni t'an na an bɛ tile kuru kɛ o de la an yɛrɛ t'a lɔ ko kiti b'a la kiti b'ale la an bɛ ɲininka bɛɛ la lahara إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لا حرام ينغاني بلا ينغالي بلا الله تبارك وتعالى كده لا الله كان دا كان يبلاي نيما بلا بانزون نيما بلا بانزون tolo fana dila ma ke gbanza dan no shi ma ke gbanza ala ya bonya na ye me kungo le bala ala ta'ala linsanu inu min ad-dahri lam yakun mazkura inna khalaqnahu min nutfatin amshajin nabtalihi nefika malu shahid mi sura damna ala kan dan ako le nabtali fajalnahu sami'an basira ila samuna na basaru na limaza lil ikhtibar ablala examen le binaki examen le bala don examen bala ikanga korochi de ba korochi ibe ni ngala lahara donc ni ni ngali bala jono ko abi ni ngala est ce que abi se ki ni ngala ele le ba frase nala bi sikinya na sikinya ele le ba frase menna ya la ka damu fle amalo ka bi sikla ba nyini ka abisi bo afanga bala aloni bala afanga bala aloni bala la fondala parce que avec kolo ko doni abolo komi bi duskuna fana abolo la famela abe gundo lo abe ko dogoni lo komi bi duskuna fana la bolo donc tununga masate femi bi le yele ko ala bolo ni o wena kile bolo no to kile bolo ala bolo e o loni yele tile yele la ebe sika fo do yana
nala so ni nak na waru sorota sa nek mena ni tahiji la ta ube ni ke abi konoti mais ala ba lo ni le ka waru so ribi ta wa ite ta ala bo lo me le to lo ube ha est-ce que e ba lo ni na waru so ribi ta wa ite ta e bo lo itu lo ikon ga ko abi ko o ko do ni ele min ba fo la do ni me a lo ti mais ni na waru so est ki bi ta ite ta ala ba me le retu no oye ku fitiniye min ba yira ka fo ala te turube masai abe se ka anyini nyanke anya kuma kaw ananga baro bela aloni babula sebai no lo na loni babula sebai ka ki yira ko se ngara mo be mi folanye ka beni mo am ala dali ku famia ko nyuma ko no ni aw ma ya rabbal alamin kalam billah. وحينما تحدث الله سبحانه وتعالى عن المعاصي والآثام ورتبها ترتيبا تصاعديا بدأ بالاسم والفحشاء وانتهى بالشرك والكفر. قال كجرمون فوفو وبي نيون يجوبو منا اكا ابننا ايالا وجوبلا ومن كبو انا نوليرا ولي وانت تقول على الله ما لا تعلمون ويكوبالي. Donc aya yo aussi fen na lo ni ti la yiki kana kuma fa kam min insani dalla tariq li fikratin sami'aha falam tarqa lahu wa kam min insani zanna billahi zanna saw wa zanna al-jahiliya fa arada anhu bi sababi kalami tahaddasa bi insani jahil ako mo chamambe au ka miria do me ulumi maju miria we walma jigiya chama uyo soro o jigiya o kela sababu uluki kodo ka ku chama ye kote o kolo mu mamangu ya sababu ya la angara mo be mu fayene and ala dalu famya ko ma ko no ama ya rabbal alamin idan hakikatu salisa yani hakika sabana nanga ko le famu إن الجين لديهم استعداد للهداية وهم مستعدون لإدراك القرآن الكريم سماعا وفهما كجنو أن يلو لابن دوبولا لابن من باتو لبسيكا كان يسرو كسيكا بدا على ولا لابن بولا غافم يلا نو لابن تولا لا كجنو دانغا فوكالي كوي على بافو enfin la bendo bola mi ba ira ka foko be sika kanda ya sirata asika gbera ala ibolo oye ala kira ye qur'an kalana o sigila ka qur'an lame o ka qur'an lame o mada lame ma o talo ya mo fe mi o tara fo anga kuma kando ma o madeli kani nyome le kuma kani abe an la shuka ta nyuma yama abe ambla na bambla do koro sa la bendo bola la bendo bola mi ba ira ko foko be se ka kanda ya straso o la bankele be adama dem fon la mi ba lo i blakele be se ka o gere alala lo fo mela ko ma ba ila do ba fo nak ngala dia ni keta olu fa sisa olu be me gela ka amajala le ko so la ele amajala ejuni ete dumuni kela ala ko dumuni kela ala ko ay dumuni kela ama fa dumuni kela ma efendo blana mi ba to am dumuni kela ay la bendo blana o la bende ba bla am dumuni kela mama chirenji kana eba ke dumuni ko ke te la do sula do fola yina la bendo bila mi bi bla be dumuni ke la bendo bila mi bi bla be jimi la bendo bila mi bi bla be fani do ki yere suta o la be mi bila o la be kilin bila mi ikanga kuma fo mi kadi ale alai ikanga baraka mi kadi ale alai o la be bila ay o bila
ka tila k'i dɛmɛ a y'i dɛmɛ ni hakili ye a y'i dɛmɛ ni ɲɛ ye a y'i dɛmɛ ni tolo ye a y'i dɛmɛ ni bolo ye ani sen ye ninnu bɛɛ ye labɛn min b'a to ele bɛ se ka gbɛrɛ ale la ka ala dɔn ka se ka ale ta i kana fɛn fɔ i min lɔnni ci la ka si ko ala le ka nin kɛ tan ala mi kɛ ten dɛ ala k'i ne dan kunnagoya kama a ko fɔ i ɲɛna la an b'i da o kama dɛ a k'i da le kunnaja le kama o de kosɔn an ko an bɛɛ tɔgɔ ye mukutaru n b'o fɔ a ye an bɛɛ tɔgɔ ye mukutaru cogo di n b'o fɔ an ɲɛna o n'i ka furu kɛ lawa dɔ bɛ bɔ cɛ ni cɛ la o lawa ni ɲɛnamaya fɛn dɔ de b'o la o miliyɔn yirika de bɛ bɔ miliyɔn kafo o de bɛ bɔ miliyɔn a bɛɛ bɛ bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ kelen pe de bɛ na ta o de kɛla ne ye o de kɛla aw ye bɛɛ ye kelen pe mais dɔw bɛ furu kɛ lɔgɔkun kelen kalo kelen san 10 den ma sɔrɔ mais cɛnni kafoya min bɛ tɛmɛ musow ni cɛw cɛ o miliyɔn yirika o bɛɛ bɔnna ɲɛgɛn na ele le tala i jala ye a k'i ta mun na yusidaka a bɛ se k'i kunnaja cogo min na a b'i kunnaja cogo di a ye i ladɛmɛ ka hakiliw ni dɛmɛnanw bɛɛ k'i ye ka tila ka ciden ci i ma sira nin ta kana nin ta pour que i se ka s'ale ma seko ɲuman na munna a ka so dɔ labɛn n'i sera ale ma seko ɲuman na i bɛ taa o so sɔrɔ n'o ye alijinɛ ye i danna o de kama a y'o sira fana nɔgɔya i ye o sira bɛ sɔrɔ i bolo cogo min a y'o bɛɛ nɔgɔya i ye k'a yirala n'i ka ɲuman kelen kɛ a bɛ baraji 10 d'i ma n'i ye ɲuman kelen kɛ baraji bɛ kɛ 10 n'i ye ɲuman 10 kɛ baraji bɛ kɛ 100 donc baara dɔw bɛ yen n'i ye o kelen kɛ a b'o sara kɛ fo 700 baraji 700 ka d'i ma i ka da yɛlɛ ka tila ka ɲuman dɔrɔn ka hami ɲuman na i ma se k'a kɛ a ba bɛ baraji d'i ma kalo ni kuma da ye o bɛ kɛ wa i ka ɲuman kɛ a bɛ baraji d'i ma i hamina ɲuman na mɛ i m'a kɛ a bɛ baraji d'i ma ni den juguman kelen kɛ a bɛ juguman kelen de sɛbɛn ye ni hamina juguman na i m'a kɛ a bɛ baraji sɛbɛn ye fana i hamina la mɛ i m'a kɛ a bɛ baraji sɛbɛn ka ɲuman fana kɛ a bɛ multiplier misali bolo ma ni ka 2000 di ala ma a ma foyi d'i ma miliyɔn baraji miliyɔn 10 bɛ miliyɔn 7 baraji miliyɔn 7 2000 n'i y'o don ala ko la ala ko a ma foyi d'i ma baraji miliyɔn 7 a ma foyi d'i ma o le a bɛ dɔw ta multiplier ka dɔ ta kɛ table de multiplication مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة في كل سنبلة 100 حبة ni dana o la o sisan ni k'o jateminɛ dasi kelen bɛ kɛ 700 dasi kelen joli bɛ 2000 la 2000 o 700 2000 o ye miliyɔn 7 ye donc i bɛ dan o yɔrɔ la a ko wallahu yudha'if a b'a multiplier a bɛ dɔ fara kan liman yasha mɔgɔ min k'a diya a bɛ se ka dɔ ta kɛ multiplier par 2 multiplier par 3 table de multiplication dɔ ta bɛ kɛ par 4 par 5 selon i ŋɛniya bɛ cogo min na ka se a diya la e ye masa nin ye hinɛ masa a nana n'a ye a bɛ se ka nafa sɔrɔ a fɛ cogo ka tila k'a kɛ tugun n'i bɛ fɛn di mɔgɔ ma ni se b'i ye kana fɛn fitinin d'a tigi ma o da man di la kosɛbɛ sɔrɔ bɛ mun na a ye yɔrɔ nin kɔlɔsi n'i bɛ fɛn di mɔgɔ ma dɛ i ye fɛn d'a ma a yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ sɔn min na o d'a ma o de da ka di i la i min b'a sɔn est-ce que an bɛ nin kan
an tɛ ninnu kalama olu tɔɔrɔ la n bɛna misali f'i ye misali bolo ma sisan dɔ ka kan dilen don alas dɔ ka dasi tan di ma a ka tan min dilen ma o tan ni a kelen kelen bɛɛ ala bɛ baraji tan bila la dasi kelen kelen bɛɛ baraji tan a bɛ joli baraji joli sɔrɔ kɛmɛ a ka tan dilen ma e ka loro di Keita ma a ka tan di ma e ka loro di Keita ma e ka loro min di Keita ma o dɔrɔmɛ loro ni kelen kelen bɛɛ le ya tan b'a la o kɛra joli e ka baraji 50 sɔrɔ i b'a faamuya la donc ele k'a di Keita min ma e ma loro d'ale ma e ma baraji 50 sɔrɔ e ka baraji 50 min sɔrɔ donc ale taw fana bɛ multiplier ele fɛ ele ka min d'a ma ale dɔ bɛ fara ale taw a kɛra komi sisan tan 50 baraji bɛ d'ale ma ale b'o sɔrɔ ele y'a sɔnni sababu la tugunna a ka yɔrɔ tɔgɔ ni faamu donc n'i ka ɲuman bɛ jidi la cogo min na ale bɛ k'a daminɛ ale ta bɛ kɛ jidi le ka taa donc n'i ye nin lɔ sisan i bɛ mun kɛ sisan n'i bɛ mɔgɔ sɔn kana dan dasi kelen ma n'a donna kelen ma a bɛ dan ale kelen ma a b'a bila a banna a ka ɲi i ka ɲuman kɛ mais pour que i ka ɲuman ye bonya fɛn d'a tigi ma a bɛ se ka mɔgɔ sɔn min na ninnu lɔntan fɛn ninnu sɛgɛlen b'an kan a ka dɔ tɔgɔ sɔrɔ n bɛ ala deli o faamuya ko ɲuman k'o nɔgɔya an ma ya rabbal alamin izan jinɛw labɛn bɛ jinɛw la ka se ka ala dɔn fɛn min b'a jira an na ko labɛn b'o la kuranna sura min yɛrɛ tɔgɔ b'an bolo an n'o tagala ka taa ala kira sɔrɔ kuranna kalan na o kɔ segin o kuma deli k'o ɲɔgɔn mɛn o kɔ segin ka to ya mɔgɔw fɛ o taara fɔ ya mɔgɔw ɲɛna anw ka nin de ye anw ka nin de mɛn nin de bɛ ta nin de bɛ ta o labɛn b'o la olu n'an k'a fɔ an yɛrɛ dariso daminɛ la fana n ko n'an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ye an hakili to an yɛrɛ la kumakanw ni baaraw la an dama tɛ yɔrɔw la an bɛ misiri kɔnɔ jinɛw bɛ n'a ye an bɛ ala ko kɛ yɔrɔ o yɔrɔ jinɛw bɛ yen u bɛ n'a lamɛn an bɛ kilasiw la u bɛ na ka na darisiw lamɛn n b'o fɔ kalandenw ka y'a hakili to a yɛrɛ la karamɔgɔ cɛ bɛ kuma na olu mankan na cɛ man ɲi lɔnnaw b'an kɔrɔ lɔnnaw bɛ yen bana kirikara dɔw b'an sɔrɔ n'a sababu bɛ b'o la n'o dimina o bɛ bana b'i la jinɛw b'o o bɛ nin bɛɛ kɛ o fana bɛ dimi joli bɛ bolo la fɔlɔ joli b'o la joli bɛ bolo mɔgɔ fɛn fɛn na ta a bɛ dimi joli de b'o kɛ donc a y'a yɛrɛ kɔlɔsi sigida bɛ b'o la komi o fana b'a adamadenw na y'o ɲɛfɔ aw ye فقد استمعوا إلى هذا القرآن الكريم وعجبوا به وفهموا وأدركوا أبعاده وآمنوا به فصاروا جنا مؤمنين وهذه حقيقة ثالثة أنا فهمي فهموا الحقيقة الرابعة إن الجن مكلفون وفنا مكلفون أنو بيكلي فندو لنينام فيه كان يسيري وفنا ينو فيه أي نيومانك وفنا ينو فيه أي تونيوني دابلا وفنا ينو فيه مكلفون الله كلفهم كما كلفنا الله كفيم ينام فيه تقومنا وفنا ولا ينو فنا كوفه أقول رسول ويربوه وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا يكمنني أم تفسير بيننا أن في نفي الحقيقة الخامسة حقيقة دورنا نعم كوفام إن هؤلاء الجن لم ينفعوا الإنس إلا إذا لازوا بهم وجنانو o tɛna se ka adamaden dɛmɛ ko si la fo ne k'i yɛrɛ d'o ma a k'o faamu tu manges je mange i bɛ sɔn o ta ma o fana bɛ sɔn i ta ma o fila bɛ o kɔrɔ ye di sisan
an n'olu bɛɛ kelen ni ne yɛrɛ tɛgɛla i yɛrɛ mɔ ka d'o ma o bɛ kɛ o sago bɛɛ ye a ka yɔrɔ tɔgɔ sɔrɔ donc ala ka adamaden dan ka bonya min kɛ adamaden ye o ma kɛ olu ye bonya min kɛra adamaden ye ala bolo o ma kɛ olu ye o kɔrɔ de sisan an bɛ se min na o tɛ se o la an bɛ min dɔn fana o t'o dɔn an y'o fɔ an ɲɛna hali sisan an b'an min fɔ la nin ye u bɛna sigi ka na darisu ta an fɛ adamaden tɛ taa darisu ta u fɛ ne taara darisu min ta u fɛ darisu min bɛ yɛlɛ yɔrɔ ma jan ala la olu bɛ se k'o darisu ta u fɛ mɛ darisu min bɛ yɛlɛ lase ala ma olu yɛrɛ bɛ na n'o ta ye adamaden ɲɔgɔn min fɛ dɛ ele b'a ta o de fɛ olu bɛ na darisu ta an fɛ o pour que olu ye se ka se ala ma o ne le k'i adamaden ɲɔgɔn to yen ko fo olu ye darisu d'i ma o bɛ jumɛn d'i ma min bɛ yɔrɔ ma jan ala la f'an y'o de faamu an karamɔgɔw de min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o ye an bɛ ala deli o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔ ne ni aw ma ya rabbi alamin idan hakika an kan ka bɔ min kalama o de y'o ye فآية محاولة يقوم بها الإنس ليلجأ من خلالها إلى الجن هي محاولة خاسرة نبرا سرا فين تكيلي ببرا جينا ولا يبنا وما يبنا سرا نيلي لبوتا كي ببرا جينا لا وي كورو دي كي perdre la parce que ite mo mo yela ita lo be to kan no fola o bangle le fola be jura e bo lo بأي يبقى ولا بأي أساس إنه بنيوم فهم تودي أبنيوم فهم تودي على منك عندنا أما كوب أنا منك أما تو يرما أكان يوم دول تيكا أتما كان تيو مكا فان يركو كان يسكا بايا بكران تيدن فين أنا على كوتي بلساني كومي aya mɔgɔw bɛ kan min fɔ Seydina Nuhu a cila ka na aya mɔgɔw ma u bɛ kan min fɔla Nuhu nana o de fɔ o ɲɛna o Luti bɛ ten Shuaibu bɛ ten Musa bɛ ten Isa bɛ ten Alakira alayhi salatu wassalam ale fana bɛ ten ciden bɛɛ i bɛ n'i ka mɔgɔw ma ni kan de ye u bɛ min fɔ la n'ala ye ciden ci ka taa jamana wɛrɛ ma o tɛ kan kelen fɔ la o bɛ fɔ o ma ko takilifu bima la yuta o bɛ ɲɔgɔn faamu cogo di lahara na an sela yen nɔ ko ala e ka ciden min jama an tɛ mɔgɔ kelen ye kuma min tun bɛ fɔ la an m'u m'a mɛn an m'a faamu an ka dalilu bɛ ala kun o fana dalilu tɛ bɛn a bɛ mɔgɔ le ci ma e bɛ ni min bɛ ɲɔgɔn kalan donc ele bɛ jinɛ min bato la i bɛ tugu a kɔ i t'a dɔn komi a dɔw bɛ na tuma dɔ la an bɛna dɔw mɛn ko ale dɔ ko sukola ko jinɛ dɔ nana fɔ ko Madina misiri gardien ko k'an ye nin kɛ tan an ye nin kɛ tan a t'o dɔw mɛnna san dɔ ko dɔw bɛ ko jinɛ dɔ nana fɔ o ɲɛna o sukola jinɛ de nana fɔ o ɲɛna ko Madina misiri gardien ko an ye nin kɛ tan an ye nin kɛ tan Madina misiri gardien jumɛn ni ɲininkara lahara i bɛna fɔ ko jumɛn Madina misiri bonda ka ca ni bonda 200 ye porte min bɛ a ka ca ni porte 200 ye mɔgɔ mun bɛ don a da la gardien la mɔgɔ 2 bondaw mɔgɔ 3 mɔgɔ kelen tɛ yen mɔgɔ 3 o 200 ni kɔ o ye yɛrɛ joli fɔlɔ o mɔgɔ 200 ni kɔ ni o bɛ ɲɔgɔn changer sɔgɔma ni wula fɛ ni dɔw ka waati dɔ kɛ dɔw o bɛ ɲɔgɔn changer gardien ninnu bɛ ten donc gardien jumɛn de suko la ko a ye nin kɛ tan lahara ne ɲininkala i bɛ taa jumɛn fɔ ni jinɛkɛ tɛna yɛrɛ bɔ Musa a t'a yɛrɛ bɔ an ye ala ka adamaden bonya hakili min dala an ma an kana tulon kɛ hakili nin na an ye hakili nin kɔlɔsi kosɛbɛ alhakikatu sadisa an bɛna kuma dɔ n'ale ye hakika 6nan n'an kan ka bɔ kalama inal jinna la ya'lamuna al-ghayba itlaqan jinɛw tɛ ko dogo ni dɔnni si
تقولون اللوت فهم ليست لهم أي صلة بالسماء وتقولون اللوت bon a relation fana to ni sanche no be se ka ko do ni lo angara mo be mi fo no lu yera to lakka قبل قلب إرسال محمد عليه الصلاة والسلام وكما يسترقون السمع ويلا سامبه وكما دومي kuma min bɔla ala yɔrɔ ka se mɛlɛkɛw ma mɛlɛkɛw mun kan ka ko mun ka se n'olu ma kuma min kuma an y'a ɲɛfɔ ɲɛna wala a t'a tɛmɛni kuma jiginni kuma min na n'a bɛ mɛlɛkɛw ka dɔɔni niveau la a ma bila application na o b'a kalama o b'o dɔw ta o b'o lakari o ye k'a sɔrɔ alakira ma dan fɔlɔ ka ci ka n'a ma mɛ alakira nana na olu yɛrɛ gbɛrɛla alakira la o ka min mɛn وأن لمسنا السماء فوجدناها ملأت حرسا شديدا وشربا كنا نقعد من مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد شهابا ورصاصا olu yɛrɛ ko ten ko fɔlɔ olu tun bɛ kuma lamɛn sisan k'olu tɛ se ka gɛrɛ o ko ten o kuruna na i ma la la Musa, la. Ni ye kurana kumakan de donc ni ne dara o la kaban kuma olu yɛrɛ le ko ten ko ji min bɔra manɔgɔ da o de suma tɛ aw b'an yɛrɛ t'o le fɔ la donc olu yɛrɛ ko ten kurana k'olu y'a kuma lakale k'o tɛ o tɛ se ka gbɛrɛ ka foyi lamɛn n'o gbɛrɛla ala bɛ taa n'olu bɔ k'o gɛn o tɛ se ka gbɛrɛ olu yɛrɛ k'olu ma dɔn fɛn min ɲinina ala fɛ dugukolo mɔgɔw olu t'a dɔn ko kura dɔ bɛ dugu kɔnɔ ala ma ko bɛ ko dɔ la dugukolo kan parce que a tun tɛ ta fɔlɔ n'o bɛɛ n'a ta o fɔlɔ an ɲɛna an ye kuruna dɔn n'ale ko ko fiyewu fo musa ale dɔw bɛ yen ten an sigilen tɛ ten ni baro la ten an bɛ darisu la n'an bɛ baro la ten karamɔgɔbaga dɔ ten a bɛ bɛn ka ayi jɛ aw b'o kɛ k'a ye jɛ a bɛ toro ten ko jinɛ dɔ de bɛ kuma na ni bɛɛ bɛ kɛla o ka toro nka adamaden ɲɔgɔnw toro ala k'an bonya n'a hakili to a yɛrɛ la ninnu bɛ fɔla le an kana bɔ yan ka taga mɔgɔ ye se ka taga ko dɔ kɛ min bɛ k'ele ma ko ba ye i bɛ tugu olu kɔ ala ka adamaden tan ka bonya musa adamaden bɛ to yan ka kuma mɔgɔw fɛ fɔ ameriki an ameriki ka jan o bɛ to yan ka kuma i fɛ n'o kun fɔla an fa dɔw ɲɛna o b'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ a dɔɔni kuma sa a dɔɔni sera musa an nana bɔ o la an bɛ kuma n'an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na o b'o kɛ adamaden sera ka nin bɛɛ adamaden yɛrɛ sera ka fɛn kɛ nin tɛ papiye ye ten yan ne b'a don yan mansin na yan ni ka don a bɛ bɔ yan ne yɛrɛ fɛ yan a bɛ don yan a bɛ bɔ yan mɛ a sera ale fa ameriki fax olu adamaden ka nin bɛɛ kɛ jinɛw tɛ se nin si la non o tɛ se nin na o bɛ se ko kelen min na o de ye baara gbɛlɛ ye k'o bila baara gbɛlɛw na masa solomani k'o de dɔn ale tun b'o bila u bɛ taa kɔw la ka sanu ni nɛgɛw u b'o bɔ ka na d'ale ma o b'o lɔ ani cila telimanw komi an bɛna se o ma wala da nataw la inshallah o bɛ se fɛn mun na an b'olu fɔ o ye mɛ o bɛ se o min na adamaden ta ka teli n'o ye dɛ e ma ye masa solomani a tun mako bɛ balikisi ya masa sigina na a ko mɔgɔw ma man yati bi arshi ko jɔn bɛ se ka na ne ma ni masa ni balikisi ya fɛngɛ ye k'ala ifritu min aljin an atika bi qabla an takuma min maqami ko ifrit o ye jinɛ dɔ ye ko masa ne bɛ se ka na sɔgɔ tun ye bɔ i sigiyɔrɔ la dɔrɔn ne bɛ na n'a ye n y'a dɔn o teliya da ye dɛ ka se ka wuli ka bɔ yan dɔrɔn k'i yɛlɛma dɔrɔn ale a bɛ bɔ n'a ye fo masa b'a kana n'a ye a k'o ye
Quran ko wa qala allazi indahu ilm min al-kitab ana atika bi qabla an yartada ilayka taraf. Jina kumbe na naye somo tuibu isi yorola. Mais ko loni be mina kitabu loni be mina o ko ne be na niya arsu ka soro yema ki nyetu ka yele ne be na naye. Ndani yoro na sangara mo kuma na yoro. Angara mo ko de yoro no. Do ba fo alladhi indahu ilmu min al-kitab. Donc lu ko ke kitabu su façon do were le. Oh, ko ke siri ko e siri dole. Oh ko yera ma ko ke siri. Ala be fe ka ya kabago yera jinola ka asedi Suleiman. Wa qala allazi indahu ilmu min al-kitab. أي كتاب الكتاب الشرعي من هو صاحب الشرع في ذلك اليوم سليمان جونو بألك كتاب لو كتب بكا ولو سليمان هذه هي الحقيقة قولي حقيقة أخذوا توصروا دوبو كبوكو اسم العظم اسم عظم تده لا جون بشرع لو كتب على كركم كورونا جون كورونا لو كتب على كركم أجيلا للكان هو أدرى منه من غيره كورونا بيجيلو من أمغوتيمي كورونا لو كتب على كركم توراة بيجيلو من أمغوتيمي ما لو كتب موسى إنجيل بيجيلو من أمغوتا لو كتب عيسى زبور بيجيلو من أمغوتيمي ما لو كتب داود جوني بالو كتما هو الذي اختاره الله انا قال له سوندي قال تكاجي بام وربي من كورونا لو كتما لا كرا وقال الذي عنده علم من الكتاب اي جينو يا ماجيكي فانا يرا كايرا ko uno ya ko be o tse sebe ala de afuna ba ya sele di ngo mi kabia ulunka mamgo mi be yolu be kitabu lo sharia lo ma be ole kan la famela Suleiman huwa sahibi sharia ale nabi mani atina kuma kitabu kan min darante sharia kun la famela donc abina mi ko min daranu o midi darani be olon kama nulu dila mawdini awol bosro idan amma mi yoronna jina wuto ko duguni lo fanyo de fam وإن المشكلة الكبيرة هي أن تعتقد أن هؤلاء الجن يعلمون الغيب ترى من بانكني كون قبل كون نلو كود نلو أي بس donc amena kuma cheni ni ode ka irawla ka fo rasul alayhi salatu wassalam akuma minna ila lahu karim ala be adama din dan lo mi be dan lo mina jina do be dawo jina ya fo ma ko karim we ambesi ni moy o jina ni bambe ko kalama ala kara ko fo minge وكان ينيغا سابوكا ولو أنت يا رسول الله أقول هل نيري ولكن الله سلطني على كريم هلك عليه كرباتك لا يأمر إلا بخير أتالي بلافو إلى فون يوم أتسك عليه بوف وكرو دي سيزامين ماكي على كرتاني ويو أبسكو يلم وكيلي دو ومي فنا كلا تشيني كلا أن أوكما أولو تشيني كلا نفنا وفنا بنيو دمت ولو so ansi inte barolate do be sekata dalwa sini aba ko ala ka ustaz Ismail ya bina faen ko ustaz na ustaz da basi kaso ne da matrai jina lo ba ya karina abe ya shakili belo abe se ko to lu ala ko no wo ke la famela donc be information di nyoma jina ko do ya ni temo no mai ela jina jugo mi ni baba mi u batole de
u bɛ fɛn dɔ de f'i ɲɛna i bɛ baara kɛ ka bɛn o ma olu fana bɛ yako kɛ ni saya bɛ na s'i ma u bɛ tagamaseerew f'i ɲɛna e b'a dɔn sisan ko karisa bɛ na sa i b'a faamuya la donc u b'a fɔ a ɲɛna ko sini tɛna tɛmɛ sini 10 heures ye a y'a sukoya k'a mɛn a b'a fɔ ko bon sini 10 heures la karisa bɛ sa mais n bɛ fɛ Musa ale seri su kan Musa di bɛ fɔ Abidjan su de bɛ fɔ Mali la i b'a ye la donc Karina nin bɛ sin ka kumakan mun fɔra nin ye sabaga nin bolo a y'a Karina nin a b'o ta a bɛ taa a fɔ nin ɲɛna Abidjan ye karisa sala a bɛ fɛ ele le sera su i b'a faamuya la donc ele kan ka wuli ka se ka bɛn sukoya ma yanni Abidjan cɛ k'a sɔrɔ su yɛrɛ kibaruya ma se ele ma sabaga yɛrɛ sa kibaruya ma se e ma mais information tɛ ele ma ele kan ka labɛn ka su sɔrɔ cogo min na ale b'o démarche bɛɛ kɛ sani dugu bɛ dɔn mɔgɔw ɲɛ b'i le la k'a f'i dugu ye nana mɔgɔw bɛ kabakoya ko karisa waliba lo i b'a ye olu fana u bɛ baara min kɛ la olu fana b'o tɔgɔ ɲini u tɛ ka di o le baara information bɛ sɔrɔ ten n tɛ o tɛ ko dɔgɔnin lɔ dɛ masa Sulemani sala a sɛbɛnba y'a bere la jinɛw bɛ ka baara kɛ su ni tile hali repos tɛ yen u m'a lɔn k'a fɔ k'a sara fo bubaga de k'a y'a bere dun a sɛbɛnni bɛ bere min na bubaga k'o le dun o torila min kɛ a bɛnna min kɛ o sɔrɔla k'a fɔ k'a sara est-ce que bubaga bɛ tere joli kɛ k'a sɔrɔ bere ye se ka to yen ka bɛn mɛ na kɔrɔ de sisan n'olu tun bɛ ko dɔgɔnin lɔ o man ka kɛ o kuma bɔra min de alakira le y'o lakali kuranna kɔnɔ kuranna y'o fɔ alakira y'o las'an ma an y'o lɔ o cogo la o b'a yira an na k'a fɔ ko dɔgɔnin lɔ ne min nana sisan k'e o bɛ ko dɔgɔnin lɔ e ka kuranna nkalon tigɛ wɔrɔ ala ka hakili ɲuman d'an ma an bɛna bi taa sɔrɔ yan n bɛ ala ta ale fitinin min fɔra o faamuya ko ɲuman k'o nɔgɔya ma ala k'o k'an bɛɛ lajɛ ni suratu jin kuranna na sura min welela ni jinɛw ka tɔgɔ o de ye nin ye a kuma ka ca an bɛna laɲiniw ye ka kumabaw fɔ an ɲɛna parce que a tɔɔrɔ bonyani bɛ f'an b'an yɛrɛ kalama o de b'a to la an bɛ fɛ ka kuma caya ka hakili d'aw ma la o faamuyaw o nɔgɔya ma ya rabbi alamin hada wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh